السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. سوسه زنجو سکتیاما یت کو چام سے حساب چیلو ہے یت پن سے ورن دی آیت پہ کا استدلال واللاتی تخافون نشوزهن کیوں ضرورت پہ حکم کو ناشزہ عورت لئن ناشزه چلا زیبن زیولا ناشزه نافرمان سوف یتی دونیکا دولا یا بحلا تیامی صدقو متسو فعیزوهن یخص کولا هدایت بس واضح نصیحت بس دولا سکون دخو مسون دو بحلا وحجروهن فی المزاجع خونی بسترا رکھن دیو سکونی پری شغو عذاب چکن دیو بس کھول تنبیہ بس کا دول سکون اگر راضی مسون یا زیر فکر مدرون دو اخلا واضربوهن دو اخلا کیوں زرے اس انشاءاللہ دبی نظرت کی تیامی مقدار پر سام سے یتبین دبی بحث کو شکتو فَإِنَ أَطَعْنَكُمْ تا دی تنبیہ کو بس ببالا کھونے اگر کتی اطاعت بس کتی زیر فکر درولس دی بالا فلا تبغوا علیہن سبیلا دے لیان کتان چھون لسیت مچول ان اللہ کان علیاً کبیرا خدا استعمازات کو بزرگ و برتری وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا تا نامی والا تا شپنا زنزو سکو مازومس چی بکتا سام سے چی بیسے سکو زوم ہمیں چیک پو دوک پامیت چیک پو جاک پامیت زیروی دی وقت پہلو تھون مانا کتاب سے خودی خاندانی یا فیملی سنگین دون چی رہے کھوں اکا بستری کی طرف سے سنگین دون چی اور دیکھا بوئی سی طرف سے سنگین دون چی کھوں سے کوری درمیانی نے صلح صلاحیت صلح صفائی بس ای یریدہ اصلاح دون دینی سنگین دون چی کھوں ما کی کھونی درمیانی نے اصلاح چی چلوا نہ ان کی چوغلی دا سے یو چچات بے سے یو دو بے سے یا بری سام سے ثواب یو دیونی درمیانی نے صلح پہ کھان لا قدم قدم لا حسنا ہے منگا کس اگر زوم چوک پیت کولا منگا چی کسی یا کو سی درمیانی نے کو نارنا دے بھی ثواب انشاءاللہ غتان دو دے پوری بحث نے غتان سی عرض بک دو اخلا يوفق الله بينهما ان الله عليما خبيرا یعنی خدا استحمزات بولا معلوم یاد کہ کتان سے چی نیت چی کا کونی درمیانی رو کرد یا کونی صلح بیتا یا کونی کتان سے چغلی طاقتا چی گا آمد یونگا آمد خدا استحمزات بولا معلوم یو یعنی افراد چی دکپا کی کو عادل دکپا یا جو دلسوز دکپا یا جو کونی کا ظلم مگوا حسن نیت چی دکپا دی شرائط کو نظر سے جو کونی پری یا نواسی چی بین تنبیح ہے تیاما یوتو متان سیزرت تیاما متان تیامو چھون لتیا دو متان کھون اجازت مت پنو یا کونی لس بچی سو سے لس جمع بیا یا دو غیمہ بیا دیبی کھون اجازت مت اور جو صرف یا خاص مورد پولا ان نشوزہن ناشزہ سونا نافرمان یعنی کھون انسان سو سے عشی پا پھانسے ینگ کنے گیابنا کھولنا دے وقت لئی باقی مطالع نانو یعلا لس مبزره کور مبزره یا یوده وقت یامی یعلا دخو مت بین اجازت مت بین یا وہ پاری کسان میوید پیغمبر فاقو ایما رجل ضرب امرأته فوق ثلاث اقامه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيفضحه فضيحة فنظر إليه الأولون والآخرون دی حدیث پہ روچی کا ساتھ میں منگل گا سوچی کسی اگر جم سمتیالو دے سوسے مسلم پہ کا قیامت جغل تمام مخلوقات گامی سامنے لکھو کھل چوئن اور گاما سی کھوئے طرف لفتک اولون آخرون دی تمام خلائق سامنے لکھو رسوابک اور کو کھل چکتو
دبي كنا كسالمو إمام النووي سيزرت كو سيزرت جه هيوان چي سمتان غارتيا من زويكو دوين خطيا متو حرام چي خرچخ سارز بسدبا تياسا شس پرگوس بلوش چي إنا دوكي إنا اولاد چي إنا يان سيبو ومي إنا تيام إنا يعني ميچار سے تسے یا میچاپ پسار تسے دو بے سے تیام اونا یان سی چان سے مفتا تیانو یا دون تیانو سخت منایو دبي كنا پیغمبر في حقوسي كسالبيو فأي رجل لطم امرأته لطمة أمر الله عز وجل مالك خازن النيران فيلطمه على خر وجهه 70 لطمة في نار جهنم وأي رجل منكم وضع يده على شعر امرأة مسلمة صمر كفه بمسامير من نار الخبر پیغمبر فیاں پہ کسان لیو تا منگا چی گیسی خو سیتیانو سوسے گستری پیکا دو سلط متن غطان زر لخچر دو اخلا خو سی لخچر چک تیہنارنا حس کے قیامت جاگ لکھوے کا میں لخچر دونفچو کوئے گا مقصد تو اگر یانگ سی چک تیہنارے حس کے دیوی 70 تمانچہ 200 میں تمانچو متی کا فوق بنا تیامی حق متسو دیبی نغتانا کو دو تیامی حق متسو چیک دو اخلاتا قبیلہ میونسی دخل کھومن دی دلیل کھومن حضرت ایوب پیغمبر علی نبینا علیہ السلام یاپ زنجوس پر دو چیزوں زمن حضرت ایوبی فاق وانا حضرت ایوب پیغمبر کا خدا سے اشان امتحان تاس امتحان کو سوسی وانا شیطانی چغلی خسوکی خوشی زیبین سو خوش صابر مگوا خوش شاکر مگوا چی بھی دنیا مال دولت بیان کھولا شازده بسید وانا خدا سی کسر بھی ایوب نی صابر بندونے نہیں انزا وانا شیطانی کو صبر مگا سوبے کچھ عمس پکھولا یود اچھا نور بلا پکھولا یود سے یود یا یودت سے مال دولت گاما کھولا دوکسنے کو صبر مگا کو شکر مگا وانا سوبے انزا وانا خدا استحمزات پکھوسی اگر ناسی دی نعمت کن کھوے کن اللہ نسا کو ہمیشہ صبر بے ہمیشہ کوسی صبر بے لک بے وردے تمام مصائب کن گامت ہون دے بھی کنا یود پی اولاد کن سچھام یود پی نور بان کن سچھام دے بھی کنا گوئے کنا تونس وردے تکلیف ایشا لیت پا پوری بھی آپ بولت تکان کو صرف کریا گستری کو بیت پیان سمیر خدا یود چک اور چک یا گستری کو یود حضرت ایوبی فاق پہ ختم اللہ دے بھی کنا چی سون زبانا جاکچک نه شیطان نوسنا کلی فاق پہ زنزوس پہ سامن لوسنا کوسی زس اگر ایوبی سی زر بلا نی کنا اگر شفاعت سالنارنا ناسی کولی شفاع ملو زبانا چاہ زبانا لوگ حیق تا کلی فاق پہ تکلیف ہے نیوت پا اور سون سنا کلی فاق پہ زنزوس پہ اسی یو کسال بھی پھنسو یہ جو دین چیکی دین زر جو خدا یلام خوالا شفاع من منگن اللہ اگر یہاں راضی ہو زبانا حضرت ایوب دا دوست سخت خاص شرگی دکھائیں گا قسم بیودیو حتماً کہ آنے شیطان اسے زیبیں پوری بھی آپ اسے قسم میں اگر انہا دود نارنا انہا کھنی کا کوڑا بگیتے آنے زیر حضرت ایوبی بھی آپ اسے قسم دیں تا کھوری بھی آپ کو دن ناتے ساتھے نا کھوری بھی آپ کو دود پنا خدا اس احمزات طرف نا دستور اس حکم اس حضرت ایوب وَخُذْ بِيَدِكَ زِغْسًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ سورہ صاد آیت نمبر 44 دیبینو خدا سے چی قسم جو حضرت ایوب لا یلی ایوب کیانگی سے قسم بسد قسم کو چاپ پسنگن ممت دولا چی بیسد دولا نسی چھاپا چک نسی چھاپا چک ماتا ہے سخمی ہے سخمی چھاپا چک دیبینو دانا بگیا دوپا اور دو کیانگی سے گسری پہ کا ٹھاک چیتے آما قسم کو سما چھاپ اور گسری بولا تکلیف کو سما سو دیو حضرت ایوب پیغمبر علی نبینا علیہ السلام فاقولا دیو حکم سو اور کھوری فاقو سیدھی حسابی کا دے کھوری بس پایت پی خدا نا بس پایت پی دے وعدو سے پورا سو اور دے خاتون بولا کھولا عذیت سما سو
ورا ديو إن متانا شيء ديو إن داستان كلنا قرآن داستان كلنا متانا شيء كوي إن زربنا متانا دو كوي كتيا ما يدكو جائز منسو تاسو شيء الحمد لله ماتي دوري بدي دو تشتا شكاية بس دا أگر دينه دو سو سنة ديو نكنا مافتالي بي بيعيد كو شيكا واجبي تا يان زربلا دوسه إنا شاكي بيونارنا سامسه دوكي جيك زربا وانا دوخلا كسل بيمتا اگر کوئی غدومی کا خراش چیونو کشی بیونو گیا تا دوخلا کوئی کچیو جو دیوز ہے وانا سنگامو چک دیا ہے سنگامو لدوسے دیوخلا لخ چام نوت پل دبات ہے کم سے کم یو سے بیت پمیدی ہے جو بلا دوسے بلا لا بلا لا غدی 1-2 لاکھ دے تک وانا سنگامو لشاید یو 10 لاکھ سے پی دکتو 10 لاکھ چیله پوچو صرف یعنی خراش چی وسنده کشی بیوسنده نقصان شامل محمد نیسی رسی تا کو زخم وسد اگر زخم پو وسد یعنی کوئی شا چیز الله بخشپا چھته थोड़ा खून अगर जारी सो से नारायण स्नाओं 20 लाख में सुबह रसी अगर जख्म को ज्यादा हो से नस्नाओं सुम में 30 लाख अगर रुस्पा तक खोल से जख्म को चक से नारायण दे वाखला से दे रुस्पी के साथ नाजुक पर्दे ये लो स्ट्रामो पर्दा चिक्कर दे तक को थोन से दे वाखला स्नाओं भी कोई का वाजिब 40 लाख تا اگر ده روسپا سے چخ سے نارنا سنگو گا کوئی کو واجب مطلب لاپے چغ یا تا روسپو چخ سے نارنا 10 اونٹ 10 اونٹ سو نارنا 1 کروڑ 1 کروڑ دیا واجب شریعت نو جسے یا وہ بھری او جیل خانوں نے نو قید لیت اکثر کو دیو من مانگن میں قید لیت فغانی کیوں अच्छा दो याव भरी तास तो समझ दे ता कौन सी सर रुस्पो छाक से न जा बजा सोच दे वखला ऊंट चोगा कोई का वाजिब अगर दिमाग का पर्दे न थोन से ता आती खलत पाज रहे दे खलत पे पर्दे का थोन से ता जो चिक को से दुख पले ता हम ये तुम खलत सा नाती यानी गोया के त्या से कोई खलत पा तक थोन से नारे न जखम को दे वखला स्नामो निशुना चुक्सो 33 नामों कोई का वाजिब है 3 करोड़ खाल अच्छा ता अगर कोई दोमी का क्या भी वजह से दो राम नाकोई का लोग से नारेना देवाला से वाला 6 मिसाल सोना कोई का वाजिब है अब मिसाल चाहिए नो चना चौकिया तो हम इसे जुड़े चना चौकिया को यहाँ से अगर चेहरा दो को شکاست نه دوخلا زمان دوخلا مسقال سوم سونا کوئی کا واجب تا اگر مشپوس ہو سے کیا کی وجہ سے کوئی چہرہ اگر مشپوس ہو سے نارنا مسقال چک نفت سونا کوئی کا واجب من مفاو آیت اللہ فاضل لنکرانی فی اقبال سوال بس یہ نجو یعنی عشی پا وہ سی گستی پہ کتیا بھی وجہ سے کوئی مجروح سو سے کوئی زخمی سو سے دوخلا کوئی دیو چام سے یود پینزے ولی کوئی فی اقبال سی کسا جو अगर किसी भी उसे नारे और कोई बक्सपा ता दो फटाई सो से नारे ना 5 दीनार कोई का वाजिब है ता अगर जिल को नजर से कोई शासा ता दूसरा ता पति ता मत सो से नारे दवखला चाम से इनसे वाला 10 दीनार सोना इनहा दीनार चिक सोने ने पता में चाम से कोई कीमत है تا اگر کوئی زخم کو دلی گہرائی کی کوئی روسپا تک ٹھون سے نارنا دیواغلا چیبی ایک زیونے دیواغلا 15 دینار کوئی کا واجب ہے تا روسپا تک ٹھون سے نارنا دے نازک روسپی خلطر یوت پی دے شب تک ٹھون سے نارے دیواغلا کوئی کا 20 دینار واجب ہے دینار کو تقریبا لاتی 1 लाख سے کوئی 1 लाख کونی سکہ بہار آزادی جو سامنے پہ جو اچھا جو دوسرے یا حساب چی کوئی تاکہ اگر دے نازک جلد تک تھون سے نارنا 25 دینار کوئی اشی پی کا واجب ہے نیو ان پا بہرحال احکام الہی
ونديوم مطالة شيكويت ونديوم مطالة يوكوت كوني هاجو Go PDA masuk. غوك بديه مسون غوك بديه مسون ما إن شاء الله ديوزو شكاية بيو أو هنا غوك بس ديه تامي هاجو دو إن شاء الله وانا ديو مطالة الحمد لله أيما طاهرين عليهم السلام مطا باركاه هنيوت कि खुदा से अताला चिवा से 10 मिनट और यूं गामा मामूली कड़े में या यूं गामा मजाक कड़े में ना यूं मजाक मजाक और अहकाम कुछ से दूनी का अमल में तौफीक से अल्लाह